नमस्कार मु ज्योति प्रकाश शतपथी लाइफ टीवी को आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज समग्र भारत में सधवा नारी सावित्री व्रत पालन करुछि। तेबे एही व्रतर महात्म्य कौन, किपरि भाव में यह सबुदिन मनीष जाति को शिक्षा देउछि, से विषय में आलोचना करिवार आवश्यकता रही। आलोचना पई आम सहित अछंती जनाशुना साहित्यिक सरोज विश्वाल। सरोज बाबू, आपन को लाइफ टीवी को स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। आप मत सुजोग देथिबारु आपन को अशेष धन्यवाद। कहंतु आज्ञा आपण आम श्रोता को कहिबे कि एही सावित्री व्रत काहे कि पालन करा जाय? देखंतु, सावित्री व्रत तो पालन करा जाय मुख्यतः स्वामींकर शुभ मुनासिकी, स्वामींकर आयुष्य केतुति बढ़ू, विपद आपुर स्वामी रक्षा पांतु, यही धारणा नहीं कि सदभा स्त्री माने सावित्री व्रत पालन करती। मुख्यतः स्वामी को आयुष बढ़ी जाऊ और सदभा नारी शंखा सिंदूर पिंधि आर पारिकी जाऊ, यही विचार तो सदभा नारी मन रे मुख्यतः जो सावित्री व्रत करने एक मुख्य आधार कले अतृप्ति हेनी। आज्ञा कुहा जाए दुहिता दुही कूल को हिता। जदि सावित्री को भारतीय नारी को आदर्श भाव ग्रहण करा जाए तेबे से किपरि भाव में दुहिता भूमिका निभे पारिछंती? सुंदर प्रश्न पचारे। देखंतु, भारतीय विचारधारा रे दुहिता को झील को दुहिता कह जाए। जेहेतु से दुई कूल रहित साधन करती दुहिता कह जाए। प्रथम कूल हूँ पितृकूल, द्वितीय कूल हूँ स्वामी कूल। सावित्री उपाख्यान एक लोक कथा अथवा पुराण गाथा हो पारे। विश्वास करती जे एक पुराण गाथा, एक लोक कथा। मात्र सावित्री चरित्र को तर्जमा कले जड़े संपूर्ण आदर्श भारतीय नारी, जो कथा आप कहते जड़े दुहिता भितर रही, से कथा आम स्पष्ट जापर। देखो, अली राजा सावित्री जिते बापा घर थिले से जड़े चरित्रवती युवती भाव में आम पुराण पाइचु बा लोक कथार पाइचु। विवाह पर स्वामी सहित से वन रही केते निष्ठा केते त्याग देखु। स्वामी जेहेतु वन कष्टमय जीवन यापन करुचंती एवं विपद संकुल अवस्था रही, से स्वामी सहित रहिबाकू चाहिए एवं निजे सहधर्मी व्रत पालन कले। मनुष्य जितेबाला निज अति प्रिय लोकों सहित रुहे से सब दुख कष्ट भूली जाए। एक कथा सावित्री वर्ण्य अनुभव कर, तेणु स्वामी को संगे रहा चाहिए। द्वितीय कथा देखु, जितेबाला जमराज आयुष छड़ाई नवाकू आसीथिले, जितेबाला यमपुरी नवाक बसते से बुद्धि रे परास्त करी जमराज को सावित्री जीवन, स्वामी जीवन फेरे आणले। ससुर जो अंध ससुर आखि फेरबार सक्षम हेले, राज्य फेरबार सक्षम हेले। पिता जी सावित्री बापा पुत्र जो अपुत्रिक थे पुत्र संतान लाभ करिवारे वर प्राप्त हेले। देखंतु, दुईटी कूल, गोटे हूँ पितृकूल, गोटे हूँ स्वामी कूल। दुईटी कूल को किपरि भाव में उद्धार कले सावित्री। वास्तव में सावित्री होउछंती दुहिता। एक कथा सावित्री व्रत उपाख्यान सावित्री चरित्र को विश्लेषण कले मर्मे मर्मे अनुभव करेंगे। प्रकृत में दुहिता एवं दुहिकूल हिता। सावित्री कथा वस्तु रे किपरि भारतीय संस्कृति और दर्शन झलक देखा को मिले? बढ़िया कथाटे पचारे। देखंतु, भारतीय संस्कृति रे, भारतीय दर्शन रे, भारतीय विश्वास रे, भारतीय परंपरा रे आम एक पति विवाह कथा रही। सबुठ बड़ कथा हूँ मानसिक पति ही सर्वश्रेष्ठ पति एवं मानसिक पति जोटा मानसिक स्तर रे गोटे नारी गोटे युवती ग्रहण करने सारा पर मानसिक स्तर में जहाँ पति रूप ग्रहण करना जाए से ही यह काल प्रकल देवता हुए। एक लोक कथा शिखी लोक कथा बुझी
ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଏବଂ ସେ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେ ମାନସିକ ପ୍ରତିଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସତୀ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ନିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉଠି ଝଲକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବନରେ ବାସ କଲେ, ବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ମତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମହନୀୟତା। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଏ ଯୋଉ ଯୌଥ ପରିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାବିତ୍ରୀ କଥାବସ୍ତୁରେ, ଯେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ସେ ଯୌଥ ପରିବାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକ ବିରାଟ ପରିବାର ଯୋଉଥିରେ ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ପରିବାର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ବଜାରୀକରଣ ଯୁଗରେ, ସେତିକିବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାର କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ, ସାବିତ୍ରୀ କଥାବସ୍ତୁରେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମଧୁର, କେତେ ଅତୁଟ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ କାହାଣୀ ଆମେ ପଢୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସବୁ ଯୁଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାବସ୍ତୁରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦର୍ଶନ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ନାରୀ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେଇ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରି ନ ଯାଇ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରିପାରେ, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଏହା ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ କଥାବସ୍ତୁର ମହନୀୟତା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସାବିତ୍ରୀ କଥାବସ୍ତୁରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରତକୁ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ତେଣୁ ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କେତେକ କୁହନ୍ତି। ବଡ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବନରେ ବାସ କଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କର କେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ତା ଥିଲା ଯେ ବନର ବନବାସ ଜୀବନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ମଣିଷ ଦେହରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବସାର, ଲୌହସାର କମିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଜୀବସାର, ଲୌହସାରକୁ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ଲାଭ କରିବା କଥା ଶରୀର, ସେଇ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ଲାଭ କରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ମଣିଷ ଭିତର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମଣିଷର ବାହାର ପ୍ରକୃତି, ତାହା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଏ ସାବିତ୍ରୀର କଥାବସ୍ତୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଛି। ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲାଭ କ୍ଷତିର ଦୁନିଆରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବା ଦୁନିଆରେ, ଯେତେବେଳେ ମାନବିକତା ହଜି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୌଥ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିବ ମଣିଷକୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜିର ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କଣ ସଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି?
से कथा तो आपण मैंने समस्त अनुभव कर मुख्य कथार आम ओहरी जाऊँ जे सावित्री व्रत कथा जो सावित्री चरित्र जो सावित्री आदर्श आम ओहरी जाऊँ आम भितर अनेक कथा घटी जाऊँची जे आमे देखा आपण बढ़ी जाऊँची स्वामी स्त्री संपर्क क्षुण्ण हो जाइए किंतु आमे केवल कालीपका संपर्क चली जाऊँ एवं स्त्री स्वामी उभय बुझा दरकार एवं स्वामी स्त्री जे एक सभ्यता को अग्रसर करेंगे परवर्ती पीढ़ी को आगू को नेबे एक कथा बुझा दरकार उभय स्वामी एवं स्त्री यदि सावित्री सत्यवान हो पारे ताहले संसार मधुमय हो पार। धन्यवाद सरोज बाबू आपनकर बहुमूल्य समय दे हमर एही सावित्री व्रत कार्यक्रम रे सहयोग करथिबारु धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जदि आपनको हमर एही चैनल लो वीडियोटी भलो लागिछि ताहले लाइक करंतु जदि ए वीडियोटी न भल लागिछि ताहले डिसलाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही।